Goeiemôre graad 11. Vandag doen ons eksponensiële funksies. So let's quickly look at very important learning work about exponential functions that you must be 100% familiar with. Ons gaan kyk na eerstens ons standaard vergelyking van 'n eksponensiële funksie. Soos wat ons hom nou ken, is dit y is gelyk aan a b tot die mag x min b plus q. But there's two restrictions that you must know very well. The first one is a may never ever be 0. En dan b kan wees kleiner as 0. Nie kleiner as 0 nie, jok. Wees groter as 0. Groter as 1. Dis groter as 1. B can be greater than 1. Or b can be between 0 and 1. Only those two places. So b mag nooit negatief wees nie. Hy kan 'n desimaal wees van na 0 tot voor 1. Of hy kan groter as 1 wees. Okay, goed. So it can be a fraction or it can be greater than 1. So kom ons gaan kyk nou na die tabelletjie waar ons A en B waardes op is. En hierdie tabelletjie graad 11 is baie belangrik, want as jy hom ken, dan help dit jou verskriklik baie as jy jou eksponensiële funksie moet teken, because the exponential function can be confusing sometimes. So kom ons gaan kyk, as A groter is as 0, dan beteken dit, if you look at this red dotted line that I've drawn over there, that's the horizontal asymptote. Dit beteken, as hy nie op of afgeskuif het nie, sal dit die x-as wees, of as hy op of afgeskuif het, dan gaan hy die horisontale asymptoot wees. So hierso, as A groter as 0 is, beteken dit lê aan die bokant van die horisontale asymptoot. And if A is smaller than 0, it lies underneath the horizontal asymptote. Okay, kom ons kyk wat doen B. As B groter is as 1, dan lyk hy so, of dan as A negatief is, dan slaan hy om in die horisontale asymptoot. If B is between 0 and 1, if it's in fraction between 0 and 1, dan lyk hy so, hy's nie stygend nie, hy's dalend, it's decreasing, and when the A value in this case is then negative, it flips over the horizontal asymptote to go and lie there, underneath it. So dit leer dit uit jou kop uit. Dan is dit nou baie maklik om die eksponensiële funksies te gaan teken, en I'll show you just now. Kom ons gaan kyk dan verder. Onthou nou, juffrou het gesê die eksponensiële funksie het net een horisontale asymptoot, and that asymptote is the one that shifts the function up or down, and that's what the q value does. Dan hy het geen simmetriese as nie. Die eksponensiële funksie is nie simmetries nie, so jy kan nêrens jou bladsy vou sodat die een deel op die ander deel gaan lê nie. It's not symmetrical. If you look at your domain, ons x-waardes is ons x-waardes alle elemente van die reële getalstelsel, because there's arrows over there and there, meaning if you look at your x values, it never begins and it never stops. So, dis altyd so by eksponensiële funksies. As ons gaan kyk na ons waardeversameling, the range, if my a value is smaller than, met ander woorde hy het omgeflip in my horisontale asymptoot, dan kan jy mos nou duidelik sien, the y value starts at minus infinity and it ends just before the horizontal asymptote. So, selle hierso, begin by minus oneindig en dit eindig net voor die horisontale asymptoot. Maar wanneer my a-waarde positief is, begin my y-waarde na die horisontale asymptoot by q, and then it goes upwards up to infinity. So dit hang af hoe my a-waarde lyk, wat my waardeversameling gaan wees. Let's explain this learning work by means of examples, dan is dit vir julle baie maklik. Kom ons gaan teken hierdie twee eksponensiële funksies en daarna beantwoord ons 'n paar vrae oor hulle. The question is draw the exponential functions. Let's quickly investigate before we start
what's the value of a over here at fx equals 1? Can you see it? Hierso is hy 1. Onthou, ek kan nie die 1 met die 2 maal nie. There's a 1 that I can't see, but it's standing there in front of the 2. So my b-waarde is gelyk aan 2, so met ander woorde, hy's groter as 1. So if you look at your category, it's now going to fall into this category, greater than 0. So hy gaan so lyk of so lyk. Nou, omdat my A positief is, en my B groter is 1, beteken dit, it's going to be this one. A is positive and B is greater, it's going to look like that. So jy weet onmiddellik uit hierdie, dat as hierdie my horisontale asymptoot is, gaan my funksie so lyk. Okay, that makes it a lot easier. En wat gebeur nou verder? My p-waarde is gelyk aan 2. So that means this guy moved 2 units to the left. Ek weet mos as dit plus p is, dan is dit 2 eenhede links. En my p-waarde sê 2 units downwards. Okay, so I know now everything about that function's movement. So nou kan ek gaan en ek kan gaan sê, okay, let's draw our Cartesian plane. Ek het my x-as, my y-as. Now let's put in our horizontal asymptote. En ek weet my horisontale asymptoot kry ek altyd hier by my q-waarde. Hierso is hy. Dit is my q-waarde. Y is gelyk aan uit 2 eenhede afgeskuif, minus 2, it went 2 units downwards, that's my horizontal asymptote, en ek weet my prentjie gaan so lyk en hy 2 eenhede na links geskuif, so hy gaan hier lê, en hy gaan deur die y-as en deur die x-as. So what I can do is I can immediately calculate or I can immediately work out the x and the y intercept. So let's get our x-intercept by making y 0. So ons het 2x plus 2 minus 2, vat daai 2 oor, then we've got same basis. So if we've got same basis, dan weet ons eksponente is ook dieselfde, so dan kan ek die basisse uitlos, so x is gelyk aan minus 1. So I can put in x as minus 1. Goed, ons y-afsnit. Let's make x 0 now, so it's 0 plus 2, so dis 2 tot die mag 2 minus 2, en dis gelyk aan 2. So ek het 0 en 2, so ek weet my prentjie lyk so, so let's draw it. Let's draw it from there, the asymptote curls it in, and it goes there, and there's a beautiful picture of my, write your name on it, and there's a picture of my exponential function, sonder enige probleem, want ek ken my leerwerk, baie maklik. Nou kan ek vra, wat is die definisieversameling? The domain, it's all the x values, clearly we can see it's all the real numbers. Then we've got our y values. Dit is my waardeversameling. My waardeversameling is vanaf na minus 2 tot by oneindig round brackets. That's my range. And that's my exponential function. Kom ons gaan kyk na hierdie enetjie. Hierdie enetjie, let's write down our values and go and investigate our little table that we know. Ons A-waarde is minus 3, ons B-waarde is gelyk aan 0,5, so hy lê in die kategorie tussen 0 en 1. Okay? Ons weet dat ons hy het nie links of regs geskuif nie, maar dat hy 3 eenhede opgeskuif. So if we now go to our table, we've got a smaller than 0, so hy gaan een van hierdie twee moet wees,
En omdat B tussen 0 en 1 lê, weet ons dis hierdie ouetjie. So, hy het ook nou 3 eenhede opgeskuif. So now, if I draw again my Cartesian plane, then I've got my X and my Y, 3 units upwards. So ek gaan nou, en ek gaan teken my horisontale asymptoot hierso in. Hy is gelyk aan 3. So nou weet ek, dis hierdie skets wat ter sprake is. So hierdie ouetjie gaan nou hier lê. So again, I can clearly see that there's going to be an X and Y intercept. So ons gaan weer ons berekening doen. Kom ons werk gou ons X afsnit uit deur Y0 te boek. If we take the 3 to the other side of the equals 2, it becomes a minus. So nou kan ek maar net die 2 minusse gaan uitkanselleer. Reg so, want ek bedoel, dis aan albei kante. So eintlik kan ek die 3's boek, ek kan gaan sê, gaan deel met minus 3 aan albei kante, en dan het ek 1 is gelyk aan 'n half tot die mag x. So enige iets tot die mag 0, so x is gelyk aan 0. So ek weet, as x 0 is, hierso, so hierdie ouetjie gaan deur die oorsprong. So you can go and check it out. As jy vir x 0 maak om jou y afsnit te kry, dan kry jy ook 0, because it's going through the origin. If jy x of y 0 maak, al twee is 0, so hierdie funksie, hy lyk so, hy gaan nou hierdeur. Now this as horizontal asymptote curls it nicely in, but we need a point over here to make sure that we draw it correctly. Ek het hier 2 punte gehad, so ek het nie nodig gehad om nog, ek kon dalk nog hierso 'n punt uitgewerk het. As jy 1 daar aangestel het, if you substituted the x value as 1, is 2 to the power of 3, 1 8, just to curl it in. So kom ons gaan hierso op, en ons gaan sê, not necessary over there, but definitely over there, let's substitute minus 1. Ons gaan probeer maar minus 1, is aan die minuskant van die x-as. So ek het minus 3, 'n half tot die mag minus 1 plus 3, so dit is minus 3, daai ruil om to make it positive 1, so that's minus 6 plus 3, that gives me minus 3, so dit is minus 1 minus 3, baie mooi koördinaat, just to curl it in, otherwise you're going to lose a mark there, anders weet ons nie waar gaan daai sterk heen nie, en daar is hy baie mooi geteken. So now we can answer more questions. Ons kan sê, wat is my x-waardes? Alle reële getalle. Let's write down the y value, starts from minus oneindig, en dan gaan hy net tot voor positief 3. Dis my y-waardes. Very easy, very easy to draw exponential functions if you know your learning work. Baie maklik. Funksies is baie eenvoudig as jy jou werk mooi ken. Geniet dit graad 11, ons gaan nou die vergelykings bepaal van eksponensiële funksies.